हरि ओं प्रिय संस्कृतछात्राः संवेदपाठमालिकायां प्रति युष्माकं स्वागतम्। अद्यतनकक्षां प्रार्थनया सह कुर्मः। सर्वे छात्राः नेत्रे निमीलयन्तु। प्रथमं करवन्दनं कृत्वा सर्वे उत्तिष्ठन्तु छात्राः। अनन्तरं करवन्दनं कुर्वन्तु। प्रार्थनां कुर्मः छात्राः। अधुना प्रार्थनां कुर्मः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। छात्राः नेत्रे उन्मीलयन्तु छात्राः। अधुना कः पाठः इति चिन्तयन्तः सन्ति वा? तर्हि वयं किञ्चित् संस्कृतस्य विशेषमपि श्रुत्वा एव प्रारम्भं कुर्मः। अस्तु वा छात्राः? तर्हि अद्य संस्कृतं ये स्वीकृतवन्तः, अष्टमकक्षायां संस्कृतं ये स्वीकृतवन्तः तेषां हार्दं स्वागतं। किमर्थं? सर्वे संस्कृतस्य ज्ञानम्, अनन्तरं संस्कृते विद्यमान गणित, अनन्तरं संस्कृते विद्यमान ज्ञानं, विज्ञानं, वैद्यकीयशास्त्रम्, आयुर्वेदशास्त्रं, गणितमपि पठितुं शक्यते परम्। अतः अधुना छात्राः सर्वे संस्कृते पादग्रहणं कृतवन्तः। युष्माकं हार्दं स्वागतं छात्राः। छात्राः अधुना क्रीडां बहु इच्छन्ति किल? सत्यं, सर्वे इच्छन्ति, परन्तु क्रीडनया सह सर्वे किं करणीयं? पाठनमपि करणीयं। तर्हि साकं सर्वे छात्राः किं कुर्वन्ति? किमपि नूतनवस्तुं स्वीकर्तुम्, अनन्तरं किमपि खाद्यं खादितुमपि बहु इच्छन्ति। तत्सर्वं कदा शक्यते? कदा शक्यते इति चेत् वयं सर्वे स्वस्थाः चेदेव शक्यते, आरोग्यपूर्णाः चेदेव शक्यते किल? अतः वयं सर्वे आरोग्यपूर्णाः भवितव्यम्। अतः अद्यतन पाठः कः इति युष्माकं सन्देहस्य कृते अधुना उत्तरं लब्धं किल? पञ्चमः पाठः आरोग्यभाग्यम् इति। छात्राः सर्वे युष्माकं छात्राः सर्वे युष्माकं पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। अहं पठामि, सावधानेन शृण्वन्तु छात्राः। सर्वे शालां गत्वा कक्षायाम् उपविशन्ति किल? कक्षायां यदा अध्यापकः आगच्छति तदानीं सर्वे उत्तिष्ठन्ति, शुभाशयमपि सूचयन्ति। तथैव अत्रापि सम्भाषणात्मकं वर्तते। सर्वे व्यवधानेन सम्भाषणं कर्तुं शक्यते। अतः छात्राः सर्वे शृण्वन्तु, प्रयत्नमपि कुर्वन्तु। आज सर्वे अध्यापकः कक्षां प्रविशति किल? तस्मिन् समये छात्राः सर्वे आचार्य प्रणामाः इति वदन्ति। तदानीम् आचार्यः किं कुर्वन्ति पश्यामः। शुभं भवतु, सुप्रभातं, यूयं सर्वे उपविशत इति वदति। तदानीं सर्वे छात्राः किं कुर्वन्ति? आचार्यः शुभाशयं सूचयति। किमिति सूचयति? शुभं भवतु। शुभं भवतु इत्युक्ते मङ्गलं भवतु। सुप्रभातं। तस्मिन् समये सुप्रभातम् आसीत् इति धिया अध्यापकः किं कृतवान्? सुप्रभातम् इति शुभाशयं सूचितवान्। शुभमध्याह्नः चेत् किं वक्तव्यं छात्राः? शुभमध्याह्नः इत्येव वक्तव्यं किल? अनन्तरं सायङ्काले तु शुभसायम् इति वक्तव्यं। परन्तु अत्र कक्षा तु सुप्रभातम् इति उक्तवन्तः। किमर्थम्? उत्तमं। प्रातः यद् आसीत्, प्रातःकालस्य कक्षा आसीत् छात्राः। अतः यूयं सर्वे उपविशत इति अध्यापकः नाम आचार्यः। उत्तमं छात्राः। आचार्यः
उक्तवान्। अत्र यूयं पदस्य अर्थः कः? नीवु। अनन्तरं छात्राः अग्रे पश्यामः। मनोजः आचार्य अस्माकं कक्षानायकः रमेशः उपस्थितः। मनोजः वदति आचार्य अस्माकं कक्षानायकः रमेशः अनुपस्थितः। आचार्यः किमर्थं सः अनुपस्थितः? रविः सः उदरवेदनया ज्वरेण च पीडितः अस्ति। आचार्यः ह्यः सः स्वस्थः एव आसीत् किल इति उक्तवन्तः। पश्यन्तु, मनोजः वदति किम्? आचार्य अस्माकं कक्षानायकः आसीत् किल रमेशः, ह्यः आगतवान् आसीत्, अद्य तु अनुपस्थितः सः। तदा आचार्यः आश्चर्येण पृष्टवन्तः, किमर्थं सः अनुपस्थितः इति। अनुपस्थितः इत्युक्ते सः न आगतवान् इति अर्थः किल। अनन्तरं रविः वदति सः उदरवेदनया, उदरवेदना नाम ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು इति वदामः किल, तदेव सः उदरवेदनया ज्वरेण च पीडितः अस्ति इति। पीडितः ಬಳಲುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅತಃ ಉದರವೇದನೆಯ ಜ್ವರೇಣ ಚ ಪೀಡಿತಃ ಅಸ್ತಿ. ತದಾನೀಂ ಆಚಾರ್ಯः ವದತಿ ह्यः ಸ್ವಸ್ಥಃ एव आसीत् किल। ಸ್ವಸ್ಥಃ इत्युक्ते किम्? आरोग्यपूर्णः एव आसीत् किल इति उक्तवन्तः। तस्मिन् समये किं वदति इति पश्यामः। प्रथमं क्लिष्टपदस्य अर्थं सर्वे लिखन्तु छात्राः। अस्माकं नम्म किमर्थम्? एके, ह्यः, निन्ने, किल, ताने। सर्वे लिखितवन्तः वा? उत्तमं। रविः इतोपि एकः विद्यार्थी अस्ति। सः वदति आम्, परन्तु सः शालागमनसमये मार्गस्य पार्श्वे खाद्यं खादितवान्। तत् स्थलम् अधिकं मालिन्यपूर्णम् आसीत् इति। किं तस्य अर्थः? आम् इत्युक्ते सत्यं, परन्तु सः किं कृतवान्? कः? रमेशः। उत्तमं। रमेशः कक्षानायकः किल, सः न आगतवान्। सः शालातः गमनसमये किं कृतवान्? तत्र विद्यमानखाद्यं तदपि समीचीनस्थलं नासीत्। कथमासीत्? मालिन्यपूर्णम् आसीत्। अतः मालिन्यपूर्णस्थले सः किं कृतवान्? खाद्यं स्वीकृत्य खादितवान्। तत् स्थलं मालिन्यपूर्णम् आसीत् इति धिया तत्र खाद्यं खादितवान्, ज्वरेण पीडितः इति सर्वे अवगतवन्तः किल छात्राः? अस्तु, क्लिष्टपदस्य अर्थान् लिखन्तु। परन्तु, आदरे, पार्श्वे, पक्कदल्ली, खाद्यं, तिण्डी, सः, ಅವನು लिखितवन्तः वा? तदानीम् आचार्यः किम् उक्तवन्तः इति तदानीम् आचार्यः किम् उक्तवान् इति पश्यामः। छात्राः गृहात् बहिः मार्गपार्श्वे तत्रापि मलिनप्रदेशे विक्रयिकाः खाद्यस्य विक्रयणं कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति छात्राः? विक्रयिकाः मलिनप्रदेशं वा भवतु किमपि वा भवतु तत्र ते किं कुर्वन्ति? व्यापारं कुर्वन्ति, विक्रयणं कुर्वन्ति। तत्र वयं खादामः चेत् अस्माकम् आरोग्यं नष्टं भवति किल, वयम् अनारोग्येण पीडिताः भवेमः। अतः छात्राः किं कुर्वन्तु? मलिनप्रदेशे खाद्यं खादनीयं वा नास्ति किल। अत्र क्लिष्टपदस्य अर्थान् लिखन्तु छात्राः। तत्र ಅಲ್ಲಿ, ಅಹಂ, ನಾನು, ಬಹಿಃ, ಹೊರಗೆ, ವಿಕ್ರಯಣಂ, ಮಾರಾಟ। किं वदति? पश्यामः। तत्र आहारस्वीकरणेन अस्वास्थ्यं जायते, अतः अहं सर्वदा वदामि तादृशेषु प्रदेशेषु आहारं मा खादत
इति। आचार्यः किम् उक्तवन्तः? मलिनप्रदेशे ये आहारं स्वीकुर्वन्ति तत्र तु वयं खादामः चेत् वयम् अस्वस्थाः, अनारोग्यपीडिताः भवन्ति। अतः छात्राः अत्र चित्रं पश्यन्तु। तत्र मालिन्यं कथमस्ति, मलिनतां पश्यन्तु, तत्र विद्यमान मालिन्यं पश्यन्तु। सर्वे जनाः गत्वा खादन्ति किल, तद् उत्तमकार्यं वा नास्ति। छात्राः अस्मिन् प्रदेशे खाद्यं न खादनीयं। छात्राः सर्वे जानन्ति किल, अतः एव कक्षानायकः रमेशः खाद्यं खादितवान्। अतः एव कक्षानायकः एतादृशमलिनप्रदेशे खाद्यं खादितवान्, अतः एव ज्वरेण पीडितः किल। पश्यन्तु, एतत् समीचीनं वा न वा? न समीचीनम्। अस्माकं छात्राः एतादृशप्रदेशे अस्माकं छात्राः एतादृशप्रदेशे खादन्ति वा? नास्ति। उत्तमं छात्राः। तर्हि कठिनपदस्य अर्थान् लिखन्तु। शब्दार्थाः: अहं, नानु, सर्वदा, यावागलु, अस्वास्थ्यं, अनारोग्य, अतः, ಆದ್ದರಿಂದ। सर्वे लिखितवन्तः वा? लिखित्वा प्रदर्शयन्तु छात्राः। उत्तमम्। अनन्तरं दिव्या, एका बालिका वदति। किं वदति? श्रीमन्, मम एकः प्रश्नः। प्रातः सूर्यनमस्कारकरणेन स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवति किम्? आचार्यः: आम्, अवश्यं भवत्येव। दिव्या किं पृष्टवती? श्रीमन्, मम एकः सन्देहः। सर्वे सूर्यनमस्कारं करोतु इति वदन्ति, तद् उत्तमं वा न वा? आम्। आम् इत्युक्ते किं? सत्यम् इति किल। उत्तमम्। अवश्यं भवत्येव। अवश्यं भवत्येव इत्युक्ते किं? ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಮ, ನನ್ನ, ಆಮ್, ಹೌದು, ಕಿಂ, ಏನು. जानन्ति किल, किम् इत्युक्ते ಏನು. अतः वयं किं ज्ञातवन्तः अधुना? मलिनप्रदेशे खाद्यं न खादामः, अनन्तरं सूर्यनमस्कारं प्रतिदिनं करणीयं किल. सूर्यनमस्कारं वयं सर्वे प्रतिदिनं कुर्मः. अतः यतः आरोग्यं भास्करात् इच्छेत् इति वचनं प्रसिद्धम् अस्ति. अतः प्रतिदिनं प्रातः अवश्यं सूर्यनमस्कारं कुरुत. भास्करात् इच्छेत् इति अस्ति किल. आरोग्यं भास्करात् इच्छेत् इत्युक्ते, भास्कर इत्युक्ते कः? सः मम गृहस्य समीपे एकः बालकः अस्ति, सः वा? नास्ति छात्राः। आरोग्यं भास्करात् इच्छेत् इति वदामः चेत्, भास्करः इत्युक्ते सूर्यः. भास्करस्य अनुग्रहेणैव वयं किं? भास्करस्य अनुग्रहेणैव वयं आरोग्यपूर्णाः भवितुं शक्यते, स्वस्थमानवाः भवितुं शक्यते छात्राः. प्रतिदिनम् इतः परं सूर्यनमस्कारं कुर्वन्ति वा? एतावत्पर्यन्तं बहवः कृतवन्तः किल, कुर्वन्तः सन्ति किल. इतः परं ये न कृतवन्तः ते अपि अवश्यं सूर्यनमस्कारं कुर्वन्तु इति मम इच्छा अस्ति छात्राः. अत्र यतः इति पदस्य अर्थः कः? ಏಕೆಂದರೆ, वचनं मातु, अस्ति इदे. अनन्तरम् आचार्यः आम्, चरकमहर्षेः वचनम् अपि एवम् अस्ति. विनापि भेषजैर्व्याधिः पथ्येनैव निवर्तते, न हि पथ्यविहीनानां भेषजानां शतैरपि इति. आरोग्यविषये ज्ञातव्यम् इतोपि
बहु अस्ति। अनन्तरं सरला वदति आचार्य आङ्ग्लभाषायामपि एकं प्रसिद्धं वाक्यम् अस्ति खलु, प्रिवेन्शन् इस् बेटर् देन् क्यूर्। सरला उक्तवती किम्? ओ मया स्मृता। किं स्मृता? प्रिवेन्शन् इस् बेटर् देन् क्यूर्। ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಿಂ? ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ನಾವು ರೋಗ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್. ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರ್ದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ರೋಗ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪದಾರ್ಥಾಃ ಅಪಿ ಕೂಡ ಖಲು ತಾನೇ. ಲಿಖಿತವಂತಹ ವಾ ಸರ್ವೇ? ಆಚಾರ್ಯ ಇದಾನಿಂ ಕಿಂ ಅಧಿಕಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಃ. ಆಚಾರ್ಯ ಅಧಿಕಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಃ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಇತಿ ಉಕ್ತವಂತಃ. ಸುಮಿತ್ರಾ किम् उक्तवती? आचार्य. अत्र पश्यन्तु, आचार्य इति अस्ति किल, अत्र पश्यन्तु आचार्य इति अस्ति. तत्र सम्बोधना विभक्ति एव वर्तते. हे इति योजयामः, हे इति योजयामः चेदपि सम्बोधना, हे इति नास्ति चेदपि सम्बोधना एव भवति. आचार्य इति वयं सम्बोधयित्वा वदामः. एतत् बहुत्र आगतं किल, एतादृशवाक्यम् आगतं किल. उत्तमं, स्मृतवन्तः पूर्वम् आगतम् इति. उत्तमं छात्राः. पिता किं वदति? सुमित्रायाः पिता किं वदति? भोजनान्ते तक्रसेवनं कुरु इति वदति. तक्रम् अवश्यं पिबतु इति, तक्रम् अवश्यं पिबतु इति वदन्ति. कस्याः पिता? उत्तमं छात्राः, सुमित्रायाः पिता वदति किल. तदानीं ज्ञातुं, ತಿಳಿಯಲು, ಅಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತಕ್ರಂ ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಾಮಃ, ತಕ್ರಂ ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತಕ್ರಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ. ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅಲ್ವಾ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಮೊಸರು ಬೇರೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇರೆ. ನಾವು ಮೊಸರನ್ನು ಕಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಉತ್ತಮಂ ಛಾತ್ರಾಃ. ಆಚಾರ್ಯಃ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನಃ ಚರಕಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ಏವಂ ಅಸ್ತಿ. ನ ತಕ್ರಸೇವಿ ವ್ಯಥತೆ ಕದಾಚಿತ್, ನ ತಕ್ರದಗ್ಧಾಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ರೋಗಾಃ, ಯಥಾ ಸುರಾಣಾಂ ಅಮೃತಂ ಹಿತಾಯ ತಥಾ ನರಾಣಾಂ ಭುವಿ ತಕ್ರಮಾಹುಃ. ಆಚಾರ್ಯಃ ಚರಕಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಾಗಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರೋಗ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಹೇಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂತು ಯಥಾ ತಥಾ, ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಸುರಾಹ ದೇವತೆಗಳು. ಗಣೇಶಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಕ್ರೀಡನೇನಾಪಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ ವಾ? ಆಚಾರ್ಯಃ ಅವಶ್ಯಂ ಭವತಿ, ಯತಃ ಶರೀರಮಾದ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಇತಿ ಕಾಳಿದಾಸೋಕ್ತಿಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಅಸ್ತಿ. ಗಣೇಶಃ ಕಿಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್? ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಕ್ರೀಡನಂ इच्छामः किल, अतः पृष्टवान् क्रीडनेनापि आरोग्यस्य रक्षणं भवति वा आचार्य? आचार्यः उक्तवन्तः अवश्यं क्रीडनेनापि वयं स्वस्थाः भवितुं शक्यते इति. शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनं.
वयं यदा शरीरस्य संरक्षणं कुर्मः तदा वयं किमपि उत्तमकार्यं कर्तुं शक्नुमः. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶರೀರವನ್ನು ಸುದೃಢವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಶಬ್ದಾರ್ಥ: ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಮ್ಮ, ಆದ್ಯಂ ಮೊದಲನೆಯ, ಅನಂತರಂ ಸುಗುಣಃ ಆಚಾರ್ಯ ಶರೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೇನ ಶಾರೀರಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ತು ಭವತಿ ಕಿಂತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಂ. ಆಚಾರ್ಯಃ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸೇನ ಜಾಯತೆ. ಸುಗುಣಃ एकः बालकः कक्षायाम् उत्तिष्ठति. तस्य नाम किम्? उत्तमं छात्रः सुगुणः किल. सः उत्तिष्ठति, पृच्छति. किं पृच्छति? शरीरसंरक्षणेन शारीरिकस्वास्थ्यं तु भवति. शरीरसंरक्षणेन शारीरिकस्वास्थ्यं तु भवति. वयम् अधुना ज्ञातवन्तः शारीरिक आरोग्यं कथं संरक्षणीयम् इति ज्ञातवन्तः. परन्तु मानसिक आरोग्यं कथं संरक्षणीयम् इति आचार्यः वदति. मानसिक आरोग्यं योगाभ्यासेन जायते. मानसिक आरोग्यं योगाभ्यासेन जायते. योगस्य अभ्यासः करणीयः इति. किन्तु आदरे जायते आगुत्तदे. लिखितवन्तः वा सर्वे? उत्तमछात्राः. योगः चित्तवृत्तिनिरोधः. योगः अस्माकं मनसः शान्तिम्, अस्माकं मनसि शान्तिं स्थापयति. योगः अस्माकं मनसि शान्तिं स्थापयति. योगः ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿನಿರೋಧಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ತುಮುಲಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಃ ಶುದ್ಧಾಹಾರ ಸೇವನೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮೇನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸೇನ ಚ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ. ವಯಂ ಜ್ಞಾತವಂತಃ. ಕಿಂ ಜ್ಞಾತವಂತಃ? ಶುದ್ಧಾಹಾರಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸ್ವೀಕುರ್ಮಃ, ವ್ಯಾಯಾಮಮಪಿ ವಯಂ ಕುರ್ಮಃ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಮಪಿ ಮಾನಸಿಕಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಕುರ್ಮಃ ಇತಿ. ಅತಃ ಶುದ್ಧಾಹಾರಸೇವನೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮೇನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸೇನ ಚ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ ಕಿಲ. ಶುದ್ಧಾಹಾರಂ ಸ್ವೀಕುರ್ಮಃ, ವ್ಯಾಯಾಮಮಪಿ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಅಭ್ಯಾಸಂ, ವ್ಯಾಯಾಮಸ್ಯಾಪಿ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಕುರ್ಮಃ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಮಪಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಕುರ್ಮಃ, ಆರೋಗ್ಯಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ. ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಪಾಲಯಾಮಃ ಚೇತ್ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ. ಛಾತ್ರಾಃ ಅವಶ್ಯಂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಃ ಕರಣೀಯ. ಛಾತ್ರಾಃ ಅತಃ ವಯಂ ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯಾಯ ಏವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಃ. ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕರುಣಾಕರ. ವಯಂ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವಂತಃ? ಹೇ ಕರುಣಾಕರ. ಕರುಣಾಕರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸೂರ್ಯಃ. ಹೇ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕೃತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂ, ಹೇ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ. ವಯಂ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವಂತಃ? ಹೇ ಕರುಣಾಕರನಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಅನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಬಲವನ್ನು, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು, ತೇಜಸ್ಸನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಛಾತ್ರಾಃ ಪದಾರ್ಥಾಃ ಲಿಖಂತು. ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಿಲಿತ್ವಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ. ದೇಹಿ ಕೊಡು. ಮೇ ನನಗೆ. ಪಾಠಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಃ ಮಲಿನಪ್ರದೇಶೆ ಆಹಾರಂ ನ ಖಾದಯೇತ್. ಸರ್ವೇ ಜಾನಂತಿ ಕಿಲ.
अनन्तरं सूर्यनमस्कारेण आरोग्यं वर्धते, अतः प्रतिदिनं सूर्यनमस्कारं कुर्मः। आरोग्यं भास्करात् इच्छेत्, अतः सूर्यस्य नमस्कारं वयं कुर्मः। रोगनिवारणात् प्रतिबन्धः वरम्, अतः रोगनिवारणार्थं शुद्धाहारसेवनं वयं कुर्मः। पथ्यविहीनानां रोगाः न निवर्तते, अतः पथ्याहारसेवनम् आवश्यकं छात्राः। अत्र प्रियछात्राः, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि वदन्तु। अत्र कः प्रश्नः आगतम्? कुत्र आहारं न खादयेत्? चिन्तयन्तु। कुत्र आहारं न खादयेत्? चिन्तयन्तु। आद्यं धर्मसाधनं किं? भोजनान्ते किं पिबेत्? मानसिक आरोग्यं केन जायते? छात्राः चिन्तितवन्तः वा सर्वे? अधुना उत्तरं पश्यामः। मलिनप्रदेशे आहारं न खादयेत्। सर्वे लिखितवन्तः किल? उत्तमं छात्राः। आद्यं धर्मसाधनं शरीरं। भोजनान्ते तक्रं पिबेत्। भोजनान्ते किं पिबेत्? तक्रं पिबेत्। उत्तमं। मानसिक आरोग्यं योगाभ्यासेन जायते। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारुद्यारमणीया। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारुद्यारमणीया। अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा। कौरव पांडव संगरमथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद्गीता। अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। कविकुल गुरु नवरसोन्मेषजा ऋतु रघुकुमार कविता। विक्रम शाकुन्तल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारुद्यारमणीया। अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। धन्यवादाः। इतोपि अग्रिमपाठ्यभागे वयं सर्वे मिलामः छात्राः। अतः सर्वे लिखन्तु, पठन्तु च। शुभं भूयात्। बोधनं डॉक्टर कविता भट्ट, संस्कृतशिक्षिका, श्री कोङ्गाडियप्प प्रौढशालायां। धन्यवादाः छात्राः।